के बाद बाहर लॉन्च करें सुनते और इसी चीज का निकल रहा है पहली गेंद वाला शॉट तो कहीं भी नहीं गया है कहीं भी नहीं सारा देख कहीं और है गेंद को भेजा कहीं और है मानो बॉलिंग के मैदान से सीधा कोलकाता के पहले स्ट्रेट ने गेंद को पट दिया है चल वो इस बार शॉट ना अगर सीमेंट के लिए बहुत ज्यादा देखते हैं लेकिन कमिटी के बीच में सुविधा सुधार करवाती है हमारा वही है चैनल में तो पास करने का नहीं है One page two आता हुआ चौका मारने के बाद सेलिब्रेशन था पर ये राहुल नंदा की बाहर की नॉइज को साइड रख के अपना नाम खेलते हैं ओके दो नसीब चौका প্ল্যান বি আকাশ এবং জিত শুরু থেকে এখান থেকে প্রথম বল দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি শোভন তরুণ তুর্কি প্রতিভাবান খেলোয়াড় ট্যালেন্ট আছে এবং সেটা কোথাও না কোথাও এক্সিকিউট করতেই চাইবেন ময়দানে শোভন প্রথম ওভারে খেলা চলমান এখান থেকে দ্রুততার সঙ্গে বল প্রত্যেকটা বোলারের একটা করে স্টক ডেলিভারি থাকে একটা করে ড্রিম ডেলিভারি থাকে বললো তুমি এই বলটা দেখো প্রথম বলটা হয়তো পায়ের কাছে তবে অফ স্ট্যাম্পের উপরে ওয়াইড ইয়র্কার এটা আকাশকে পুরোপুরি পরাস্ত করেছে बिल्कुल अगर बात करें शुरुआत अभी तक काफी अच्छी नजर आई है दो गेंदों से दो डॉट बॉल दो बिंदी गेंद स्ट्राइक पर आकाश हैं उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए जीत आए हैं और यहाँ से ना वो ज्यादा डॉट गेंदे ये खेल भी नहीं सकते हैं प्रेशर बहुत ज्यादा है इस मैच का एकदम से কারণে হয়তো রাহুল সরকারের জায়গায় এবং সন্তুর জায়গায় রদবদল তুমি দেখো और एक डॉट गेंद और एक बिंदी गेंद लगातार तीन गेंदों से 3 डॉट बॉल जितना ज्यादा डॉट आएगा प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा दैट्स द पॉलिसी यू कैन से राइट नाउ একদম আমি একটু কোথাও যেন দ্বিধাগ্রস্ত কারণ তুমি তোমার দলের প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা ওপেন করে তাদেরকে ভেবে তুমি প্ল্যান এ নয় প্ল্যান বি তে গেছো এবং সেটা তোমার এগেইনস্টেই যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত शायद कप्तान की सोच कुछ और होगा शायद टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ और होगा देखना पड़ेगा क्या सोच है यहाँ पे फिलहाल के लिए तो बल्लेबाज आकाश बिल्कुल खामोश दिख रहे हैं शोभन इनका तारीफ करना पड़ेगा युवा खिलाड़ी यंग खिलाड़ी बड़ा मंच ढूंढ रहे थे मंच मिला और परफॉर्म कर रहे हैं একদম পারফর্ম তোমাকে করতেই হবে তবেই না তোমাকে মানুষ চিনবে তবে যখনই প্রশংসা করছিলাম পল্লব তখনই দেখো ভুলচুক করে বসলো ফুল টস ট্রিটমেন্ট ফুল বস शायद बल्लेबाज आकाश भी कह रहे हैं कि सुरजीत का ज्यादा तारीफ हानिकारक है একদম আকাশ হয়তো এটাও বলতে চাইছে শুধু বোলার নয় আমরাও ব্যাট হাতে এসেছি আমরাও পারি আমরাও কোনো অংশে কম না তারিফটা আমরাও শুনতে চাই चलिए तारीफ तो होगा लेकिन तारीफ के योग्य होने के लिए ना आपको मैच के डीप ले जाना पड़ेगा आपको मैच को तब जाकर तारीफ होगा आपका आकाश थोड़ा सा यहाँ पे समय लेते हुए फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करें सुरजीत स्लिप में फील्डर है गली में फील्डर है पॉइंट में सुमित सेन मतलब जो बिल्कुल हॉटस्पॉट है वहां सुमित खुद खड़े हुए हैं पल्ले के अंदरूनी किनारा इनसाइड एज 5 डॉट गेंद इस ओवर से व्हाट एन ओवर और कहते हैं ना इत्र मित्र चरित्र इन 3 चीजों का कभी परिचय देने का जरूरत पड़ता नहीं है और सबन ने बताया है टैलेंट था टैलेंट को দিতে যাবে কারণ এটাই ক্রিকেট লড়াই থাকবে जी बिल्कुल पूरी बंगाल की नजर आज इनके ऊपर पहली ही गेंद में जीत ने कहा है कि शुभ काम में देरी किस चीज का वो दीपावली है दीपावली में आप और हम दोनों घर नहीं जा पाए वो अलग बात है लेकिन ये मैदान में खुशियां बांट रहे हैं बैट के साथ हो चुका है इस ओवर को बड़ा बनाना पड़ेगा একদম দেখো দুর্দান্ত একটা শট সিলেকশন আমি ছিল বলবো কারণ এই শটটা স্ট্রং জোন জিতে তবে কোথাও একটু ভুলচুক দুটো বল থেকে একটা বাউন্ডারি অলরেডি চলে এসেছে স্কোরবোর্ডে अच्छा लीव यहाँ पे अच्छा लीव किए थे व्हाइट की संकेत आई है व्हाइट के साथ और 1 रन का इजाफा स्कोर पहुंचा है 9 तक ये प्रेशर है सुरजीता ये प्रेशर है ये शॉट का दरकार था नहीं ये खिलाड़ी अगर लंबा खेलता ना रन बन जाता लेकिन इतना आगे बढ़ के
जिस अंदाज में ये शॉट खेला था ना, ये शॉर्ट हैंड वाली शॉट तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, ये मुझे लॉन्ग किकर वाला शॉट लगा बीच मैदान में। একদম আমি তোমার সাথেও একমত পল্লব, তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে তোমার যখন প্রতি ওভার পিছু 14 একটা প্রেসার চলে আসছে তখন তোমাকে একটু আলাদা কিছু ট্রাই করতে হবে। What a shot! What a shot! दोनों फील्डर के बीच में से मानो सुई में से जिस तरह से हम धागा को पिरोते हैं उस तरह से गेंद को पिरोया है और गेंद निकल गई है सीधा मैदान के बाहर, सीमा रेखा पार, बाउंड्री। এবং সন্তুর কথা আমরা কেন বারবার বলছিলাম, দলের প্রথম সারির ব্যাটার ওপেন করতে আসেন, তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। তবে এসেই যে কতটা তিনি দায়িত্বশীল ব্যাটিং এর জন্য এসেছেন, কতটা চাপ তিনি নিতে পারবেন সেই জানানটা দিলেন বাউন্ডারি দিয়ে। फिर एक बार शोंटू, वो पहला इनिंग है आपका, क्या मतलब घर जाना चाहेंगे कि नहीं आप? ঘর कैसे जाएंगे, কিভাবে বাড়ি যাব? এখানে খেলা শেষ, আবার গাড়ি ধরো, আবার সেই কাঁথি, আবার 12টা বাজবে, আবার হাতে মাইক্রোফোন, আবার সারা রাত বলতেই থাকো, চলতে থাকো। समझ रहे हैं हम दोनों भाइयों का लाइफ टफ है ना। অনেকে ভাবে যে মাইক্রোফোনে কথা বলেই পয়সা নিয়ে চলে গেল, তবে এটাও তাদেরকে ভাবতে হয় অনেক কষ্ট পরিশ্রম করার পরেই কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছতে হয় এবং অনেক ঘাত প্রতিঘাত, অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়। সবথেকে বড় কথা এটাই, জীবনের অনেকটা অংশ আমাদের বাদ পড়ে যায়। और फिलहाल तो संटू वो सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुंचे हैं अपने कैरियर में, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इन्होंने, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इन्होंने, कहते हैं ना। चलिए पहला गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, यहाँ पे आकाश इनको टच में आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ना एक तरफ से चौका आएगा तो नहीं होगा, दोनों तरफ से बाउंड्री चाहिए। একদম দুদিক থেকে বাউন্ডারি আসা প্রয়োজন, আর এই ক্ষেত্রে বাউন্ডারিটা এলো আকাশের ব্যাট থেকে। আচ্ছা এলইডি স্ক্রিনের কাছে যারা বারবার উঠছেন দাদা, স্ক্রিনটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মাথায় রাখুন। 25 68 টার্গেট, এখানে ওয়েল কানেক্টেড শট এবং অসাধারণ ফিল্ডিং। এই ফিল্ডিংটা তুমি কি বলবে? बहुत बढ़िया सेव, बहुत बढ़िया सेव है। जो गलती फर्स्ट इनिंग्स में ना मानो फर्स्ट इनिंग्स में अगेंस्ट टीम किया था वो गलती नहीं दोहरा रहे हैं, इस शुरुआत से ही टेरिफिक फील्डिंग का नमूना पेश कर रहे हैं ऑलरेडी। একদম তুমি জার্সি নাম্বারটা দেখেছো 18 বিরাট কোহলি, তবে এই ফরম্যাটে তাকে ছোটা বিমল সিং বলা হয়, তবে কেন ভালো ফিল্ডিং করবেন না? छोटा बीमल कह रहे हैं और बाहर भैया बिल्कुल बड़ा बीमल वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट में मैं भी पाऊंगा ना। একদম নেক্সট ম্যাচে বিমলের ফ্যান ফলোয়ার তারা বারবার ফোন করছে যে বিমল কখন মাঠে আসবে, টাইগার কখন মাঠে আসবে। और टाइगर सुबह सुबह दीघा में दहाड़ के भी आया है, 3 छक्का लगा के आया है दीघा में। একদম সেটা কার এগেইনস্টে আবার সেটাও দেখতে হবে তোমাকে। শোভন এক্ষেত্রে আরো একবার দুর্দান্ত একটা বোলিং, সুমিত সেন পড়ি মড়ি করে বলকে নিয়ন্ত্রণে আনলেন। अच्छी बॉलिंग, अच्छी वापसी कहना पड़ेगा सुरजीत का, क्योंकि चौका एक खर्च किए थे फिर अच्छा कमबैक किया है शोभन ने। একদম একটা ভালো বোলারের এটাই তো গুণাগুণ, তুমি যখনই কামব্যাক করতে পারবে তোমার একটা স্পেশালিটি থাকবেই। नहीं ये इनिंग्स अब थोड़ा सा ना वो दर्दनाक साबित हो रहा है, मानो ये इनिंग्स आकाश जिस तरह से खेल रहे, प्रेशर बहुत है लेकिन फिलहाल ना टच में नहीं लग रहे हैं, टच में नहीं लग रहे हैं आकाश। আমরা এটাই বলছিলাম, তোমার কাছে রাহুল সরকারের মতো ব্যাট আছে, গত ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাট করেছে, তুমি রাহুল সরকারকে ডাগআউটে রেখে প্ল্যান বিতে গেছো। তবে আমি পল্লব, আমার মতে এটা আমার ওপিনিয়ন, হয়তো বলাটা ঠিক হবে কিনা সেটাও প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে। আমার মতে তোমার কাছে যখন বেটার অপশন আছে তুমি কেন বেটার অপশনটাকে ইউটিলাইজ করবে না? तो होता है, एक खिलाड़ी का दिन खराब जा ही सकता है। একদম ক্রিকেটটা দিনের খেলা, আজ ভালো তো কাল খারাপ। लेकिन फिलहाल इस मैच में तो आकाश थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहे हैं। और कार्तिक सामने संटू, तो कार्तिक की ये खासियत भी है ना, कार्तिक ये तेज गेंदबाजी करते नहीं है, ये अनलिमिटेड पेस में आके मीडियम पेस डालते हैं, गेंद को घुमाने में ये विश्वास रखते हैं ये गेंदबाज, खिड़की के जादूगर। তুমি যদি শুধু সব সময় ভাবো আমি রফতার দিয়ে গ্রেফতার করব, হবে না। মাঝে মধ্যে তোমার কাছে এমন একজন ব্যাটার আসবে যার রফতারটাই গতিটাই পছন্দ থাকবে, তবে তোমাকে বোলিং এর ভেলকিও দেখাতে হবে মাঝে মধ্যে। फिर एक बार डॉट है, फिर एक बार स्लोअर गेंद है। सुरजीत, अगर रफ्तार में सब कुछ होता ना तो जसप्रीत बुमराह
जो कि डालते हैं, अगर बात करें 145 150 डालते हैं, वो आखिरी ओवर में आके आईपीएल में स्लोअर नहीं डालते हैं। वो स्लोअर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। একদম তুমি বুমরার কথা বলছো, আমি মিচেল স্টার্কের কথা বলবো। শুধুমাত্র যদি গতি দিয়েই সবকিছু হতো তাহলে মিচেল স্টার্ক স্লোয়ার ইয়র্কার ট্রাই করতো না। অর্থাৎ ভ্যারিয়েশন যত বেশি থাকবে, বৈচিত্র্য তত বেশি তোমারটা আসবে। তবে এই ক্ষেত্রে দেখো যেটা আমরা বলছিলাম, সন্তু গতি, जिंदगी की एक ही कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। इस पर छोटा गेंद है, गेंद को पिक किया है। ছিল যে 30 বল থেকে 30 সাউথ আফ্রিকা অবলীলায় জিতছে, তবে সেই জায়গা থেকে একটু হলেও কষ্টসাধ্য হয়েছিল, হয়তো ইন্ডিয়া জিতে গিয়েছিল। फिर एक बार संतू, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग। ক্রিকেটে সবকিছু উজাড় করে নেওয়ার জন্য, নিংড়ে নেওয়ার জন্য। नहीं, ये शायद ना सुरजीत भाई, ये शायद एक मुहावरा है इंग्लिश में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मानो आपको देखने को मिल रही है विकेट है, लेकिन ये विकेट मानो सुखद संकेत भी लेके आ सकता है आपके लिए। ভীমকে আনা হয়েছে ডেথ ওভার, সেকেন্ড লাস্ট ওভার। অপরদিকে সন্তু, নো বলের সংকেত। কোয়ার্টার ফাইনাল, ভীম টু সন্তু। দুর্দান্ত উইকেট কিপিং ভদু। দশ বল থেকে 31, চাপ বাড়ছে, প্রেসার অনেকটা চাপ বাড়ছে সন্তুর উপর। প্রেসার রিলিজ, বাউন্ডারি আনতে হবে। चलिए इस बार और एक अच्छा शॉट यहाँ पे, वो आखिरी दम तक ना लड़ने की तैयारी है इनका। চ্যাম্পিয়ন তোমাকে হতে হলে সেই লড়াইটা তোমাকে করতেই হবে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। फिर एक बार संतू, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान में, पेसर सिचुएशन में वन मैन आर्मी बने हुए हैं। ये दो गेंद सबसे इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल ने तो सिर्फ सहारा बना है। What a shot! What a shot! তুলছে আমরা বলতেই পারি পল্লব। बिल्कुल 50-50 है। वो गेंदबाज चाहेंगे ये बॉल डॉट डालना। क्या डॉट आएगा, क्या डॉट इस गेंद को करा पाएंगे गेंदबाज? संतू, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया। फिर फिलहाल ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगा? हीरामणि सिद्दीकाफ। प्रभावित किया है, बहुत प्रभावित किया है। কার্তিক শেষ ওভার। তবে এই ক্ষেত্রে চমৎকার একটা ডেলিভারি, সত্যি অনেকটা হাই। এখান থেকে হাওয়াই বল এবং একটা জোরালো আবেদন। ছোটা বিমল, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ। রাহুল সরকার এখান থেকে বল যাবে মাঠের বাইরে, দিয়ে যাবে 4টে রান। বল থেকে 12 প্রয়োজন, 3টে বাউন্ডারি। রাহুল সরকার কি নায়ক থেকে মহানায়ক হতে পারবেন? 3 বল 12। কার্তিক, রাহুল সরকার উত্তেজনার পারদ চড়ছে। তবে কোথাও না কোথাও এক্ষেত্রে চমৎকার একটা ডেলিভারি। এখান থেকে 2 বল থেকে 12 এবং কোথাও না কোথাও 1 বল থেকে 12 প্রয়োজন। स्लेज करते हैं तब 60-65 चेस करना भी टफ हो जाता है। একদম অপরদিকে তুমি প্রতিপক্ষ দলের বোলিং ইউনিটটাও দেখো, যথেষ্ট ভালো বোলিং ইউনিট। তবে লাদেন শেষ মুহূর্তে ডট বল এবং জয়লাভ করবে এখান থেকে টিম। আমরা সবকিছুই মেনে নিচ্ছি, তবে